गुड इवनिंग एवरीबडी. आयज आमी आहा तालिगांव, आमचे तालिगांव शेतांनी. आमी आहा आयज 186 सर्वे नंबर, वो पडटा 186 सर्वे नंबर. एप्रिलाचे 27 तारखेर सेसिल मॅडमान एक फ्लाइंग स्क्वॉडाक एक कॉल केल्लो की हिंगा तालिगांव शेतां पुत्ता म्हणून कोण तरी. 27 तारखेर ते केले उपरांत मागीर पोत्तून एक 7 मे सेसिल गेल्ले कलेक्टर ऑफिसान, आणि कलेक्टर ऑफिसान गेला पळय तेन्ना तेणें सांगलेलें की कंप्लेंट दिवन आतां 10 दीस जाल्या, पूण कितें एक्शन जालां तें आमकां कोण सांगोना. मागीर ते जाले 7 मेची गजाल. तेजे उपरांत आमचो हिंगा एक शेतकार आहा विटो गोम्स, तेजी शेतां आहा हिंगा कुशीक. विटोन बीडीओन एक एप्लिकेशन केला, तेणें कलेक्टराक एक एप्लिकेशन केला, तेणें चीफ सेक्रेटरीक एप्लिकेशन केला, आनी सगल्यांक एप्लिकेशन केला. आतां हिंगा चल्लां कितें तें तुमकां हांव मातसो समजावंक सोदतां. हें आहा तालिगांव 186 सर्वे नंबर. हितून 186/1/2/8 लेगून आहा. 186 सर्वे नंबरान 8 पार्ट्स आहा. आतां हें पळय कन्स्ट्रक्शन चालू आहा तें 186/3 चालू आहा. पूण तें कन्स्ट्रक्शन चालू आहा तेजे मुखार पळय हो सगलो लुगार आहा तो लो लायंग पॅडी फील्ड, वो आख्खो बोल्ला आनी फ्लॅट केला. तेजे मुखायलो लुगार हिंगा तुमकां पळयत जाल्यार हांव दाखयता. हिंगा ओनोत पळय बांदल्या ती ओनोत बांदल्या, आनी हेजे मुखार पळय आख्खें तुमकां दिसता इतलो पळय लुगार आहा. हें शेत कोणालें, हें आख्खें शेत कोणें तरी पुल्लां. ह्या फिल्डाक एक्चुअली तुमी पळोवंक गेले जाल्यार एक्सेस ना. हिंगा एक्सेस हे शेतांतल्यान, तें शेतां मोदें तो लुगार आहा, आनी त्या लुगाराचेर ते बांदता. आनी हेजे कुशीक पळय तुमकां दाखय जाल्यार हें पळय कुशीक आहा तें आख्खें हिंगा तेणी माती भरल्या. हेंय दीस इज ऑल्सो एन एग्रीकल्चरल लो लायंग पॅडी फील्ड. आतां ह्या माती भरून जाल्या कमीत कमी एक 1.5-2 म्हयने जाल्या, तेजेवन मायज जाल्या. आमी हें एप्लिकेशन दिलां पळय तेन्ना आमी फ्लाइंग स्क्वॉडाक सांगलां की लो लायंग पॅडी फील्ड हॅज बीन फिल्ड ओवर हियर, लो लायंग पॅडी फील्ड हॅज बीन फिल्ड ओवर हियर, and both these paddy fields are not supposed to be filled. They have no permission to fill these paddy fields. They might have a construction permission. आता construction हुई जाता तेजी एक दुसरीच गजाल. ते construction जाता 186/3 जाता construction. बाबूश मोन्सेरात आमकां व्हडली फॉल्गां सांगता. One paddy field show me which I have filled. Today I am here to show him a paddy field that he is being filled. He has filled that paddy field. Why I say this is because I have the documents of all of it, and the survey number for 186/3 on which the construction is being done is in the name of Rohit Monserrat, and it was put in his name in the year 1999. 99 रोहित आहलो धाकटुलो भुरगो, तेजे नाव येयला फॉर्म 114 एज मास्टर रोहित मोन्सेरात, आनी थिंगा बरयला की 1999 सेल डीड जाल्या. आता तुम्ही पळोवंक वचो जाल्यार 186/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हे सगळे सर्वे नंबर्सान इट इज कम्युनिदाद लँड. आता कम्युनिदादाची प्रॉपर्टी इकॉन कन्वर्ट करून तेजेर कन्स्ट्रक्शन रोहित मोन्सेरातांच्या नावान तो 10 वर्साचो आसतना कोणे केला? बापूच कोत्तलो ना तेजो. कोत्तलो कोण? तेजो बापूय कोत्तलो, नाजाल्यार तेजी बायल कोत्तली, तेजी रोहिताची माय कोत्तली. म्हणजे इथं जेनिफर मोन्सेराट और बाबूश मोन्सेराट. आणि सांगताना लोकांक सांगता की एकूय आमकां दाखोया आमी हुंय शेत पुरयला तें. हें आयज तुमकां दाखोवंक हांव हिंगा पावला की हें पळय 186/3 पळय आहा तें बाबूशान शेत आपण्याच्या चेड्याच्या नावार करून पुरोवन तेका कन्वर्ट करून तालिगांव कम्युनिदादाचो जागो तो. तितून टेनंटूय बाकीचे पळय शेतां आहा 186/1, 2, 3 आनी टेनंट्स 1, 2 आनी टेनंट्स आहा, 3, 4 आनी टेनंट्स आहा. हितूनच कोण टेनंटूय नाहलो काय नाहलो. दुसरें म्हणल्यार हेजे म्युटेशन नंबर तुम्ही पळयत जाल्यार ह्या प्रॉपर्टीचो म्युटेशन नंबर आहा 841. बाकीचे हुंचेय प्रॉपर्टी हिंगा पळयत जाल्यार हेजे 5 डिजिटाचे म्युटेशन नंबर आसता. म्युटेशन नंबर 99 पळय जितलेय म्युटेशन जाल्या 5 डिजिटाचे म्युटेशन नंबर आसता. ह्या प्रॉपर्टीन रोहित मोन्सेरातांच्या नावान जी प्रॉपर्टी आहा, फॉर्म 114 आहा म्हाज्या हातीन हिंगा तुमकां दाखयता. ह्या प्रॉपर्टीन
फकत ह्या प्रॉपर्टीन म्युटेशन नंबर 3 डिजिटाचो आहा. बाकीचे म्युटेशन ह्या कालान पळय म्युटेशन जाल्या ते ह्या तेंपार म्युटेशन जाल्या ते सगळे 5 डिजिटाचे म्युटेशन नंबर. म्हणजे हें जालें कशें, हें आतां आमी RTI घाला आनी आमी कळोवंक सोदता. पूण आख्ख्या गोंयाक आनी आख्ख्या गोंयकारांक आनी तालिगांवकारांक आयज हांव हेंच सांगूंक सोदता की बाबूश व्हडली फॉलगां सांगता आमकां, व्हडले शापोतां सांगता की शो मी वन फील्ड वेर आय हॅव डन एनीथिंग. This is one field, Mr. Montserrat, where you have done it. Now, it's your turn to come out and say that you have not done it. Because this is all Comunidad land. On paper, it is still Comunidad land. It can't be that one plot in between suddenly becomes somebody else's land. 186/1 is Comunidad, 2 is Comunidad, 4 is Comunidad. Only 3 suddenly comes in Master Rohit Montserrat's name. That too when he's 10 years old. Okay? And it's magical. And now you all have got a construction license for a huge construction to come up over there, which is happening in Rohit Montserrat's name, I'm guessing. Right? So, this is for every Goan to see, every Taligaonkar to see, that Babush Montserrat himself is has filled up this field. And currently, forget about the 186/3, ते सोडून दिया. हे शेत कोणाचे, तेंचे न्हू. हे कित्याक बोलना? हे शेत कित्याक पुरयला तिका? ह्या शेता वयल्यान तेंच्यो गाडयो कित्याक वयता भितर? कोणे ताका परवानगी दिल्या? ह्या शेतान सान रस्तो गेला तेंचे एका, नाजाल्यार रस्तो ना. रस्तो आहा तेंचो तेणें कुशीक पळय आनी एक शेत आदी पुरयलां आसतलें तेजे बंगल्यान भितर सान तो रस्तो आहा. थिंगा सावन व्हरपाचें न्हू. हें शेत कित्याक इबाड केलां तेणी? हें कुशीचें शेत आहा तेंचें न्हू ते कोणाचे दुसऱ्याचे, ते कित्याक पिड्यार केलां तें? आनी माती कोण काडटलो? रेव्हेन्यू मिनिस्टरूच आपुणूच शेतां पुरयता, रेव्हेन्यू मिनिस्टरूच आपुणूच पाड घालता आनी गोंयांचें उरलां कितें? सीएमाक मातशी जाग घेवपाची गरज आहा. बीजेपी सरकारान ohले मनशांक आपल्या सरकारान घेवन गोंयचें पळय वाट लायलां तें हें तुमकां आयज गोंयकारान दाखोवंक सोदता सगल्यांक. आनी सगल्यांनी हें पळोवन सारकें मातशें तकलेन घेवचें. What I would like to say is add to this ki this area falls under the Sarpanch's area. And jenna haven flying squadak apulalat on the 27th of April. Inga amcho punch member Sydney Ashilo Popa Kide. And he directly asked me, Cecil, why you called a flying squad? We have all the documents of the house, Manan. I said, do you all have the documents and permissions of dumping the soil in the fields? Tumche permission ha? Because I know that you cannot dump any soil or any mud into fields, and that too it is Comunidad land. I said, do you have the permissions for it? And he flying squad tinga side kucha. He's like, okay, I will have this removed. Ata kitle 27, I 17. 20 days have passed. I have not got a report from the deputy collector. In spite of going there, they have not sent me the report. Secondly, this mud is still not being removed out. Do you know how much of damage has been caused now to these fields? How much of mud has been dumped here? And this our own revenue minister, land and revenue minister, Mr. Anastasio Montserrat is doing this under his son's name. These are our elected representatives. Deputy collector belongs to his department only. How will they take action? That's why till now, no one is coming forward and doing the needful. So Mr. Pramod Sawant, as much as you talk big, your own people are doing this. And agricultural minister, Mr. Ravi Naik, this is for you to see. Your own minister, land and revenue minister is dumping and doing disruptions in the field. And environment minister, this is for you all to see. What is happening over here? This is total destruction of the land. No one is being held accountable, and they are doing what they want. And this is why people elect the punch members to do their work. They are doing the work of the ministers over here, work of the MLAs. This is their duty, not to protect the fields, not to take care, not to support and help. This is the reality what is happening right now, and this is for you all to see that action has to be taken on this ASAP. Otherwise, this is going to be a disaster in the making, and we are not going to end here. We are going to take it higher up from here now. पहिले तर हें हायकोर्टान नाजाल्यार कोर्टान घालचें पडटलें कित्याक कोर्टाचो आमकडे ऑर्डर आहा. इट इज अ बिग ह्यूज 62 पेज ऑर्डर आहा. इन केस ऑफ लो लायंग पॅडी फिल्ड्स तेणी चॅप्टर 5 सारकें बरयलेलें आहा. इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन्स ऑर फिलिंग ऑफ पॅडी फिल्ड्स आनी कितें करूंक जाय, बीडीओन कितें करूंक जाय, कलेक्टरान कितें करूंक जाय, कोणें कितें करूंक जाय तें सगळें हिंगा सारकें बरयलेलें आहा ह्या डॉक्युमेंटान. तुका आतां म्हाका मेळना तें, पूण तुका वाचून दाखयतलो हांव. But what is happening is the entire revenue department is not acting on this complaint.
It is not acting on a complaint given by Cecil. Another person from our team, Mr. Chris Lopez has given a complaint. त्या कंप्लेंटार कोण ऍक्शन घेयना आणि विटो गोम्स आणि एक शेतकार तालिगांवचे 3 जाणांनी कंप्लेंट दिल्या. आख्खे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट न्हिदला आनी न्हिदला कित्याक तेंचो पळय मंत्री आहा तो हें इबाड करता. आतां वचपाचें हुंय जाल्यार कोर्टान वचपाचें, पूण तेज्या आदी आख्ख्या गोंयकारांक आनी तालिगांवकारांक हें क्लियर जावंक जाय की ओहल्या मनशाक तुमी निवडून हाडला, बाकीचे पळय आहा त्या तालिगांव तुमी पाड घालतले आनी सोडटले. देव बरें करूं.